Apa itu Tuhan? Jeder hat seine eigenen Gedanken über Gott. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing tentang apa itu Tuhan. Für Indonesisch und Arabisch wagen sie es nicht, sich von den bestehenden Schriften über das, was Gott ist, zu lösen. Untuk orang Indonesia dan orang-orang Arab, mereka tidak berani untuk melangkah keluar dari apa yang sudah tertulis di Scripture tentang apa itu Tuhan.
Bij de moslimen, christelijke, boeddhisten, sogar atheïsten. Entah Muslim, Kristen, Buddha, bahkan ateis. Dies unterscheidet sich von Menschen in Europa, die so frei denken und ihre Meinung äußern können. Dan ini membedakan dari orang-orang Eropa yang mempunyai kebebasan dan sangat terbuka untuk menyampaikan pendapat mereka. Aber wenn es wirklich einen Gott gibt, muss Gott die Meinung aller über ihn respektieren. Tetapi kalau memang Tuhan itu benar-benar ada, dan Tuhan harus menghargai setiap pendapat tentang dirinya. Auch wenn jemand seine Existenz ablehnt. Juga pendapat orang-orang yang menyangkal keberadaan dirinya, keberadaan Tuhan. Aber für mich ist Gott eine Existenz der Liebe. Tapi buat saya Tuhan adalah keberadaan dari cinta. Gott ist nicht die Figur oder Personalisierung der Vorstellungskraft der Weltreligionen. Buat saya Tuhan itu bukanlah sebuah figur atau sebuah yang diorangkan dari agama dunia. Weil selbst ihre Propheten ihren Gott nie mit eigenen Augen gesehen haben. Karena bahkan nabi-nabi pun tidak melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Oder zumindest haben sie andere Götter als ich. Juga mungkin mereka memiliki Tuhan yang berbeda daripada Tuhan saya. Gott ist Liebe. Tuhan adalah kasih atau cinta. Nicht lieben mit voller Lust. Bukan cinta atau kasih dengan penuh hawa nafsu. Weil die menschliche Lust eindeutig brennt und die Menschheit größtenteils scheidet. Karena hawa nafsu manusia menghancurkan sebagian besar dari hidup-hidup orang. Viel Hass und Schaden durch Lust wird mit Liebe verwechselt. Dan banyaknya kebencian dan kerusakan yang dihasilkan oleh hawa nafsu. Kinder werden wütend, weil sie ihren Vater nicht kennen, oder wütend, weil sie einen neuen Vater haben müssen, während sein Vater ihn verlässt. Anak-anak menjadi marah karena mereka tidak mengenal ayah mereka, atau mereka karena mereka harus mempunyai ayah yang baru sebab ayah mereka yang sesungguhnya telah meninggalkan mereka. Offensichtlich ist das keine Liebe. Sebenarnya itu bukanlah sebuah kasih. Weil Liebe unschuldige Menschen nicht verletzt, aber Liebe andere nicht für sich. Karena kasih tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah atau memanipulasi untuk keuntungan dirinya. Liebe ist bedingungslos. Kasih itu tanpa syarat. Mit Liebe bauen Menschen, mit Liebe sind Menschen geduldig und ertragen alles und haben die Fähigkeit, Vergebung zu geben. Dengan kasih atau dengan cinta manusia membangun, dan dengan cinta manusia memiliki kesabaran dan kekuatan untuk mengampuni sesamanya. Mit Liebe haben die Menschen Aufrichtigkeit miteinander und wollen nicht für sich selbst ausnutzen. Dan dengan cinta manusia mencintai kebenaran dan membenci ketidakadilan. Liebe ermöglicht es den Menschen, sich gegenseitig zu vertrauen und Hoffnung zu haben. Dan dengan kasih memungkinkan manusia untuk mempercayai sesamanya dan untuk mempunyai harapan. Aus Liebe hassen wir Ungerechtigkeit und mögen die Wahrheit. Dan dari cinta kita membenci ketidakadilan dan kita menyukai kebenaran. Liebe ist kein Heuchler, sondern was sie ist. Dan cinta bukanlah kemunafikan, tapi cinta adalah ada dirinya sendiri. Liebe hat keinen Groll, bringt aber Frieden. Dan cinta membawa kedamaian.
Denn mit Liebe existiert das Universum. Karena dari cinta dunia ini dibentuk. Durch die Liebe können wir atmen und uns leben, die Schönheit des Lebens auf dieser Erde spüren. Dan melalui cinta kita bernafas dan hidup dari keindahan di bumi ini. Aber im Gegenteil, ohne Liebe bleibt nur Wut, Zerstörung, Hass, Manipulation, Verzweiflung. Tapi sebaliknya, tanpa cinta hanyalah kebencian, manipulasi, dan keraguan. Selbst diese Welt wird von Menschen zerstört, die keine Liebe in ihren Herzen haben. Dan bahkan dunia ini pun dirusak oleh orang-orang yang tidak mempunyai kasih atau cinta di hatinya. Aufgrund der Liebe gelang es der Menschheit, alle Nöte, Leiden dieser Welt zu überleben, indem sie das Universum mit Liebe verwaltete. Dengan cinta manusia bertahan hidup di bumi ini dengan memelihara. Aber ohne Liebe überleben Menschen die Not, indem sie dieses Universum mit Gier ausbeuten. Tapi tanpa cinta dan kasih, manusia bertahan hidup di dunia ini dengan merusak dan dengan keserakahan. Liebe ist also eindeutig alles, was man bauen muss. Dan kasih atau cinta adalah sebenarnya segala sesuatu yang manusia harus bangun. Gegner der Liebe ist Hass. Lawan dari kasih atau cinta adalah kebencian. Ich glaube also nicht an die Person Gottes als Personalisierung, aber ich glaube, dass Gott die Liebe selbst ist. Saya tidak percaya kepada orang-orang yang membuat Tuhan seakan-akan sebagai suatu sosok, tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah cinta atau kasih sendiri. Mit anderen Worten, wenn Sie behaupten, an Gott zu glauben, aber nicht die Fähigkeit zu lieben, dann lügen Sie sich selbst an oder Sie glauben an einen falschen Gott. Jadi dengan kata lain, ketika Anda mengklaim atau Anda berkata bahwa Anda percaya Tuhan, tapi Anda sendiri tidak membuktikan dengan kasih, berarti Anda membohongi diri Anda sendiri atau Anda percaya kepada Tuhan yang salah. Aber im Gegenteil, wenn Sie klar sagen, ich glaube nicht an Gott. Tetapi di lawannya, ketika Anda bicara tentang jelas bahwa Anda tidak percaya Tuhan, aber Sie haben alle Liebe, die die Menschheit braucht, dann haben Sie tatsächlich den wahren Gott in Ihrem Leben. Tetapi ketika Anda memiliki kasih yang sebenarnya, kasih yang dibutuhkan oleh manusia, dan itu berarti bahwa Anda memiliki Tuhan yang benar di dalam hidup Anda. Unabhängig von der Hautfarbe, unserer Religion, unseren Traditionen und Bräuchen, unseren politischen Ansichten und unserem wirtschaftlichen Status gibt es keinen Unterschied mehr, wenn wir Liebe haben. Dan tidak peduli apa warna kulit Anda dan agama Anda atau tradisi dan kebutuhan atau politik, tetapi karena itu semua tidak akan penting ketika kita mempunyai kasih atau cinta. Aber wenn sich diese Dinge noch unterscheiden, glauben wir eigentlich nicht an Gott. Tetapi ketika hal-hal tersebut masih membuat berbeda, berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Oder wir können schreien, dass wir lieben müssen, aber in Wirklichkeit hassen und diskriminieren wir immer noch, dann sind wir tatsächlich Heuchler. Tapi atau kita bisa berteriak bahwa kita harus mempunyai kasih, tetapi pada kenyataannya kita masih membenci dan kita mendiskriminasi, dan itu berarti bahwa kita adalah munafik. Und die Menschen, die Liebe zu haben scheinen, diese Liebe aber tatsächlich manipulieren, sind die gefährlichsten Menschen der Welt. Dan orang-orang yang kelihatannya memiliki kasih, tapi orang-orang ini justru memanipulasi. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahaya di dunia.
Aber auch dann müssen wir noch lieben. Tapi tetap kita tetap harus mengasihi orang-orang itu. Weil Liebe keine Grenzen kennt, lehnt Liebe unmoral ab, lehnt aber die Person nicht ab. Karena cinta tidak mengenal batas, dia menolak imoralitas, tapi dia tidak menolak orang tersebut. Denn mit Liebe werden die Menschen von schlecht zu gut verändert. Karena melalui kasih dan cinta orang-orang diubahkan dari buruk menjadi baik. Es ist die Liebe, die das Universum vom Chaos zur schönen Natur verändert. Dan melalui kasih universal ini atau dunia ini dari kekacauan diubahkan menjadi alam yang indah. Die Liebe will jemanden, der gebrochen ist und sein Leben ruiniert, in einen bedeutungsvollen und nützlichen, sogar edlen Zustand verwandeln. Dan melalui kasih hidup orang yang rusak dan yang hancur dirubah menjadi hidup yang penuh yang berguna. Liebe macht verzweifelte Menschen zu Hoffnung. Kasih mengubah orang-orang yang ragu dan orang-orang yang putus asa menjadi orang-orang yang penuh harapan. Liebe macht ein kurzes Leben noch bedeutungsvoller und schöner als Menschen, die lange leben, aber keine Liebe in ihrem Leben haben. Dan kasih membuat hidup yang pendek menjadi penuh, memiliki penuh arti daripada hidup yang panjang tapi tidak ada kasih di dalamnya. Ich las viel Literatur über Gott aus verschiedenen Religionen. Saya membaca literatur tentang Tuhan dari berbagai macam agama. Aber ich fand ein gutes Beispiel für Liebe, nämlich Jesus Christus, einen Juden, der von seinem eigenen Volk gekreuzigt wurde. Tapi saya menemukan contoh yang bagus untuk dalam kasih, yaitu Tuhan Yesus, seorang Yahudi yang telah disalibkan oleh bangsanya sendiri. Jesus wird Nazareth genannt, weil als Kind in einer Stadt namens Nazareth in Juda lebte. Karena Yesus dinamakan Yesus dari Nazaret karena sewaktu dia masih kecil dia tinggal di Nazaret di Yehuda. Während seines Lebens richtete Jesus niemals ein Schwert auf jemanden. Selama hidupnya Yesus tidak pernah menodongkan pedangnya kepada orang lain. Reiste viel durch Juda und heilte kranke Menschen, ernährte hungrige Menschen und tröstete auch Familien, die leiden oder von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Dia berkeliling sekitar Yehuda dan menyembuhkan orang sakit dan memberi makan kepada orang yang lapar dan menghibur orang-orang menghibur keluarga yang sedang sedih dan juga mendatangi orang-orang yang dikucilkan dari komunitasnya. Lernte auf fleißig und sah seinen Volk Liebe. Dan dia mengajari kasih kepada bangsanya. Aber die Freundlichkeit und Liebe, die zeigte, wurde mit einem Kreuz belohnt. Tapi kebaikan dan kasihnya yang dia ajarkan dan yang dia buat, yang dia lakukan, dibalas dengan penyaliban. Ja, wurde gekreuzigt, weil Liebe lehrte und die Heuchelei und den Hass der religiösen Führer baute. Dan dia disalib karena dia mengajarkan kasih dan dia menghancurkan kemunafikan dan kebencian daripada pemimpin agama. Die Menschen, die ihn einst verehrten und mit ihm schimpften, schrien wahnsinnig, dass Jesus gekreuzigt wurde. Dan orang-orang yang waktu itu mengikuti Yesus meminta Yesus untuk disalib. In der Nacht, in der er wegen Kreuzigung verhaftet wurde, geriet einer seiner Jünger in Panik und zog sein Schwert zu einem von denen, die Jesus verhaften wollen.
Dan di malam pada waktu sebelum dia disalib, seseorang dari muridnya panik dan menghunuskan pedangnya kepada orang yang ingin menangkap Yesus. Das Ohr des Mannes wurde vom Schwert abgeschnitten. Dan kuping orang itu dilepas dari orang itu melalui pedang. Aber Jesus nahm das Ohr des Mannes und heilte ihn. Tetapi Yesus mengambil kuping orang itu dan menyembuhkannya. Als einflussreiche Person kann viele Menschen mobilisieren, sich zu verteidigen. Sebagai orang yang sangat yang memiliki banyak pengaruh, dia sebenarnya bisa menggiring orang-orang untuk melindunginya. Weil die Leute wollten, dass ihr König ist. Karena orang-orang ingin bahwa dia supaya dia menjadi raja. Aber war sehr aufrichtig und wollte die Menschen nicht mit den enormen Auswirkungen auf das Leben der Menschen zu dieser Zeit manipulieren. Tetapi dia sangat adil dan sangat jujur, sehingga dia tidak mau memanipulasi orang-orang di saat itu untuk melindunginya. Konzentriert sich auf seine Vision und Mission, sein Volk über wahre Liebe zu unterrichten. Tapi dia fokus kepada visi dan misinya, yaitu untuk mengajari kasih kepada bangsanya. Wir haben sie religiöse Missetäten, mit denen die Behörden die Menschen für Politik und Macht manipulieren. Dan dia tidak menyukai orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap agama dan orang-orang yang memanipulasi untuk kekuatan dan politik. Anschließend wurde wegen religiöser Gotteslästerungen vor das religiöse Gericht gebracht. Dan keputusan itu dan Yesus akhirnya diputuskan untuk dibawa kepada pengadilan pemimpin agama. Wurde auch wegen Volksverhetzung und Sturz einer legitimen Regierung zum König gebracht. Dan dia juga pada akhirnya dibawa dengan legitimasi kepada raja. Aber all diese Anschuldigungen können niemals bewiesen werden. Tapi setiap tuduhan ini tidak bisa dibuktikan. Wurde dann zu den Herrschern anderer Nationen gebracht, die sein Volk die ganze Zeit unterdrückt hatten. Dan dia akhirnya dibawa kepada pemimpin negara lain yang pada saat itu sedang menjajah bangsanya. Der Herrscher war auf seiner Seite, aber der Priester und die Leute seines Volkes schrien ihn immer wieder an, am Kreuz getötet zu werden. Pemimpin negara lain itu sebenarnya memihak sisi Tuhan Yesus, sisi Yesus, tetapi pemimpin agama dan rakyat-rakyatnya sendiri berteriak dan memaksa supaya dia disalibkan. Sie tauschte die Freiheit Jesu mit Barabbas, einem Räuber, aus. Dan mereka mengganti kebebasan Yesus dengan Barabbas, seorang perampok. Jesu Liebe und Güte wurden durch einen sadistischen Verbrecher ersetzt, der Juden plünderte und tötete. Cinta kasih Yesus dan kebaikannya ditukar oleh orang yang sadis, orang yang membunuh Yahudi dan merampok. So spielt Politik eine Rolle. Dan itulah bagaimana politik memainkan sebuah perang. Religion spielt also eine Rolle im Leben der Menschen. Agama juga memainkan sebuah peran di dalam hidup manusia. Die Religion macht den Menschen zum Todesurteil ohne Gerechtigkeit. Dan agama membuat manusia mati tanpa hak. Die Rechte einer Person können einfach aufgrund unterschiedlicher Auslegungen der Religion widerrufen werden. Dan hak orang-orang bisa saja ditiadakan karena alasan agama. Alles basiert auf religiösen Gesetzen, die politisch und religiös wichtig sind.
Dan semua di atas dasarkan agama yang membuat politik dan agama menjadi sangat penting. Jesus var eines der Opfer dieser Politisierung. Dan Yesus adalah salah satu korban dari politik. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, wurde von römischen Soldaten ausgepeitscht und geschlagen. Dan sebelum Yesus disalib, sebelumnya dia dipukuli dan diludahi dan dihina oleh prajurit Roma. Als Jesus gekreuzigt wurde, trug enormes Leid. Dan ketika Yesus disalib, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jeder den liefde verlies in unleugnete in sogar. Setiap orang yang dia kasihi meninggalkannya dan bahkan menyangkal dirinya. Sein Leben wird als außergewöhnlicher Verbrecher verschwendet mit der Todesstrafe am Kreuz. Dan hidupnya menjadi di saat itu dipandang sebagai kriminal dengan hukuman mati di atas kayu salib. Als das verdammte Todesurteil in dieser Zeit. Dan itu adalah di saat itu sebuah hukuman yang sangat berat. In seinem Leiden lernte immer noch andere Verbrecher, die mit ihm bestraft wurden, in Liebe. Dan di dalam penderitaannya dia masih mengajari kepada kriminal-kriminal yang lain tentang kasih. Bietet comfort und Empathie. Dia memberikan penghiburan dan empati. Sagte auch allen, die ihn gekreuzigt hatten, Worte der Vergebung. Dia juga mengatakan kepada orang-orang yang menyalibkannya kata-kata pengampunan. Gibt es perfektere Beispiel für Liebe als diese? Apakah ada contoh yang lebih sempurna dari contoh ini? Es gibt keine Liebe mehr als einen Freund, der sein Leben für uns gegeben hat. Tidak ada kasih yang lain dari seorang teman yang memberikan nyawanya untuk kita. Dies ist die Lehre Jesu an seine Jünger. Dan ini yang diajarkan Yesus kepada muridnya. Und hat es als Beispiel getan. Dan dia juga melakukannya sebagai contoh. Der Geist der Liebe ist bis heute auf der ganzen Welt zu spüren. Dan roh dari kasih itu sampai sekarang mengisi dunia ini. Viele Menschen versuchen es zu manipulieren, diesen Geist der Liebe zu einer Institution zu machen und viele Menschen irrezuführen, die Liebe falsch verstanden zu haben und andere zu beurteilen und zu töten. Dan banyak orang yang mencoba untuk memanipulasi kasih ini untuk keuntungan institusinya sendiri dan keselakaannya sendiri dan untuk menyesatkan banyak orang dan untuk membunuh orang. Aber der Geist der wahren Liebe ist so stark und dauerhaft. Tapi roh dari kasih yang benar itu kuat dan bertahan. Sie starben für diese wahre Liebe. Dan mereka mati untuk kasih ini. Sie bekommen vollkommenes wahren Glück in ihrem Leben. Tapi mereka mendapatkan kebahagiaan yang penuh di hidup mereka. Echte unnachgeahmte Liebe wird unterschieden, wenn es Leiden und Stürme im Leben gibt. Dan kebenaran kasih akan membedakan yang memanipulasi dan yang menyalahgunakan kasih di dalam hidup. Wahre Liebe wird weiterhin lieben, aber falsche Liebe wird aufhören und beginnen, Richtungen zu wenden, einen anderen Weg einzuschlagen und Kompromisse mit Hass einzugehen. Kasih yang sejati akan berjalan terus dan tetap, tetapi kasih yang palsu akan memulai untuk mengambil jalan yang lain dan untuk berkompromi dengan kebencian.
Auf welchem Lebensweg sind wir gerade? Dan di jalan manakah kita pada saat ini? Oder haben wir sogar unsere wahre Liebe verloren? Apakah mungkin bahkan kita sudah kehilangan cinta kita? Oder gibt es Leute, die diese Liebe nicht verstehen und für absurd halten? Apakah masih ada orang yang tidak memahami tentang kasih ini dan menganggapnya sebagai absurd atau kenihilan? Laden Sie diese Liebe in Ihr Leben ein. Undanglah kasih ini di dalam hidup Anda. Diese Liebe wird dein leeres und eitles Leben vervollkommen. Dan kasih yang sejati ini akan memenuhi hidup Anda. Diese Liebe wird dein Leben sinnvoll machen. Dan kasih ini akan membuat hidup Anda menjadi berarti. Unabhängig von ihrer Religion, ihrer Nation, ihrer Hautfarbe, ihrem sozialen und wirtschaftlichen Status haben Sie diese Liebe in Ihrem Leben. Tidak peduli agama apapun Anda, negara mana, warna kulit Anda, status sosial Anda, milikilah kasih ini dalam hidup Anda. Dann werden Frieden und Wohlstand Ihr Leben, Ihre Familie und diese Welt begleiten. Maka damai sejahtera dan kasih yang benar akan menyertai Anda dan keluarga Anda di dunia ini. Was ist das Zeichen, dass wir diese Liebe haben? Tapi bagaimana cara kita tahu kalau kita memiliki kasih ini? Wenn wir unseren Feinden vergeben und weiterhin fleißig für andere lieben können, die unsere Liebe brauchen. Yaitu ketika kita bisa mengampuni musuh-musuh kita dan kita terus mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih. Jesus der Nazarener hat uns ein Beispiel gegeben. Wir können dieses Beispiel der Liebe von ihm lernen und haben. Yesus Nazaret sudah menjadi contoh dan kita bisa mencontoh itu. Kita bisa belajar dari contoh itu dan untuk menjadi contoh sendiri. Viele Menschen leiden unter Rache, viele leiden unter egoistischer Angst vor Entbehrungen, selbst wenn sie mehr haben. Banyak orang memanipulasi dan karena keserakahannya bahwa bahkan ketika mereka sudah memiliki lebih. Es gibt viel Druck und den menschlichen Geist, der verursacht wird, weil wir keine Liebe haben. Banyak tekanan di dalam hidup di roh manusia karena yang disebabkan karena kita tidak mempunyai kasih. Diese Liebe ist der wahre Gott. Kasih ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Wer diese Liebe hat, der hat Gott in seinem Leben und wird ein vollkommenes Glück besitzen. Dan siapa yang memiliki kasih ini, dia juga berarti dia memiliki Tuhan di hidupnya dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang penuh. Die Liebe segne euch. Kasih memberkati Anda.